আমি যে দুলালকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। Action then. चलो चलो दुलाल भाई रे चलो जाई स्कूले। अरे दुलाल चलो चलो दुलाल भाई रे चलो जाई स्कूले। अरे दुलाल भाई को लेखा पढ़ा अमलदन भाई रे जाने सर्वजने गो जाने सर्वजने। अरे दुलाल তুই বুঝতে পারছিস না কেন দুলাল? আমাদের যে লেখাপড়া শিখতে হবে। চলো দুলাল আমরা লেখাপড়া শিখতে যাবো।